اے خداوند میری دعا کو اپنے حضور میں پہنچنے دے، میرے چلانے پر اپنا کام لگا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند کے عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کہتی کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 32ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں ہم دو بیواؤں کا ذکر مل رہے ہیں کہ آج کی پہلی تلاوت میں الیاس نبی جب صحافت کے علاقے میں جاتا ہے تو جب وہاں جاتا ہے تو وہاں بیوہ کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے دو۔ بیوہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس مٹھی پر آٹا تھوڑا سا دے۔ وہ خدا کے بندے کی یعنی خدا کی آواز کو سنتی ہے اور الیاس کو جو ہے وہ روٹی بنا کر دیتی ہے۔ تو خدا جو اپنے بندوں سے سنتا ہے تو الیاس خدا سے دعا کرتا ہے، وہ خدا اسے برکت دیتا ہے۔ اور الیاس کہتا ہے جا تک مٹی میں سے کبھی آٹا اور تیری اوپر میں سے کبھی تیل ختم نہیں ہوگا۔ الیاس نبی جس نے تقریباً کل 24 معجزات کیے ہیں، اس کے 3 معجزات بہت مشہور ترین ہیں، جن میں پہلا آسمان سے بارش کا نازل ہونا، دوسرا آسمان سے آگ کا نازل ہونا اور تیسرا جو ہے وہ صحافت کی بیوہ کو برکت دی۔ یہ 3 اس کے ایسے واقعات ہیں جو بار بار ہمیں بہت مشہور ترین اس کے واقعات ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دیکھتا ہے کہ ایک بیوہ جس کے پاس بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے وہ اپنا سارا ہدیہ جو ہے ہیکل میں دے دیتی ہے۔ آج دیکھا جائے یہ دونوں بیواں جو ہیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ خدا باپ ہمیں بہت ساری برکت سے نوازے گا۔ آج کے دور میں ہم انسان ہوتے ہوئے بہت دفعہ کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے ہمیشہ خدا کے ساتھ چلے، ان بیواں جیسا ایمان رکھیں تاکہ ہم بھی خدا باپ سے بہت ساری برکات پانے والے بن سکیں۔ مزید ہم آج کی تلاوتوں اور پیغام کی روشنی میں سنیں گے۔ آئیں سو ہم سب خدا باپ کا شکر ادا کریں جس نے آج ہمیں اپنی ہیکل میں اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہے۔ اور اب جب کہ ہم خدا کی ہیکل میں خدا کے حضور سرنگو ہیں تو اپنی تمام غلطیوں گناہوں کو بھی یاد کریں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئی ہیں، ان کے لیے خدا سے ایک دوسرے سے معافی مانگیں تاکہ آج کی اس پاک عبادت میں لائق طور پر شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں
मैंने अपने ख्यालों बातों काम देश कष्ट बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारे सब रिश्तों और मुकद्दसों करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरमती खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। अय खुदावंद रहम कर, अय मसीह रहम कर, अय खुदावंद रहम कर। आसमां पर हो सनाए, आज की पाक मास की दस्तबानी मैनुल मसीह नकाश यूसुफ इसाक रंधावा रियासती सनावर मसीह सकलैन बूटा बाबर हमीद ग्रिफन जेम्स सर आरसीन विल्सन स्टीफन याकूब रशीद फारस यूसुफ और माइकल नसर के खानदानों की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजारना चाहेगी कि मेहरबान खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल करें और हमेशा तमाम घरानों को खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। विशाल जावेद, महमूद अकबर, खैरी अख्तर, शांस कलीम, सेबेस्टियन गिल, परवेज सरदार और सलमा जोसफ की सेहतयाबी के लिए
آج کی ایک زبانی خداوند کے حضور گزارنی چاہیے کہ مہربان خداوند ہمارے تمام بھائیوں بہنوں پر رحم کرے اور انہیں صحت اور سلامتی عطا کرے۔ محمود اکبر، عمران بشارت اور سر نعیم ربان کے کاروبار کے لیے آج کی ایک زبانی خداوند کے حضور گزارنی چاہے گی۔ مہربان خداوند ہمارے ان تمام بھائیوں کو بڑی برکت دے، ان کے کاروبار کو خداوند بڑی برکت عطا کرے تاکہ کھانے میں کسی بھی چیز کی کمی اور کمزوری نہ آئے۔ وشال کی رہائی کے لیے آج کی پاک معاشی کی زبانی خداوند کے حضور گزارنی چاہے گی کہ مہربان خداوند ہمارے بھائی وشال کو بڑی برکت عطا کرے، ان کی تمام مشکلات پریشانی کو دور کرے اور انہیں رہائی عطا کرے۔ جمشید یوسف کے خاندان کے لیے آج کی اگلی زبانی خداوند کے حضور گزارنی چاہے گی کہ خداوند ہمارے بھائی جمشید یوسف اور اس کے پورے خاندان کو بڑی برکت دے اور خاص طور پر خداوند اپنی مہربانی و فضل کی نگاہ اس گھرانے پر قائم کرے اور انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ ایان اور پاور کلیپن آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، ان کے لیے آج کی پاک ماس کی دشمانی خاص طور پر چڑھائی جائے گی کہ خداوند ہمارے ان بھائیوں کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ خداوند کی ان کے گھرانوں کی حفاظت نگہبانی کرے۔ تمام مرحومین کی روح کے لیے آج کی پاک ماس کی دشمانی خداوند کے حضور گزارنی چاہے گی، خاص طور پر سلوہ بی بی کی روح کے لیے جو چند دن پہلے خداوند میں ابدی نیت ہو چکی ہیں کہ خداوند ان کی روح کو اپنے پاک اور مقدس سوانے میں جگہ عطا کرے اور ان کے تمام سوگر خاندان کو تسلی عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہناز بی بی، نذیر مسیح، ڈاکٹر شاہد، ڈاکٹر سیرش، حمیدہ بی بی، صبح مسیح، ارشاد بی بی، ایلس بی بی، عنایت مسیح، صدیق مسیح، امتیاز صدیق، نسرین بی بی، اللہ دیتا، برکت بی بی، ناصر بوٹا، مریم ناصر، کیسر، بزرگ عمر، نصر مسیح اور ارشاد بی بی کی روحوں کے لیے بھی آج کی زبانی خداوند کے حضور گزارنی چاہتی ہے کہ خداوند ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنے پاک اور مقدس سوانے میں جگہ عطا کرے اور تمام سوگر خاندانوں کو تسلی عطا کرے۔ آئے ہم سب دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق اور آسمانی خداوند ہمارے خدا، اپنا کرم دکھا کر ہر آفت اور پریشانی ہماری زندگیوں سے دور کر دے تاکہ ہم جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے تیار ہو کر فرادری کے ساتھ نیک اور پاک کاموں میں ہمیشہ مشغول رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ ابھی ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ملوک کی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 10ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ بیوہ نے ایک چھوٹی ٹکیا بنائی اور الیاس کے پاس لائی۔ ان دنوں میں الیاس صدون کے سارفت کو گیا اور جب شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھو ایک بیوہ عورت لکڑیاں چن رہی تھی، تو اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ برتن میں مجھے تھوڑا پانی دے تاکہ میں پیوں۔ تو وہ لینے کے لیے چلی، تب اس نے اس کو پکارا اور کہا کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آنا۔ اس نے کہا، زندہ خداوند تیرے خدا کی قسم، میرے پاس روٹی نہیں مگر ایک مٹھی بھر آٹا گڑے میں ہے اور تھوڑا سا تیل کپی میں، اور دیکھ میں کچھ لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ پکاؤں اور ہم کھائیں پھر مر جائیں۔ تب الیاس نے اس سے کہا، مت ڈر، گھر جا اور جیسا تو نے کہا ہے کر، لیکن اس میں سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹی ٹکیا بنا اور میرے پاس لا۔ اور بات اس
کہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ آٹے کا گڑا خالی نہ ہوگا اور تیل کی کپی میں کمی نہ ہوگی، جس روز تک کہ خداوند روئے زمین پر مینا نہ برسائے۔ تب وہ گئی اور جیسے الیاس نے اس سے کہا کیا، اور الیاس اور وہ عورت اس گھر کے لوگ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور آٹے کا گڑا خالی نہ ہوا اور نہ کپی کا تیل ختم ہوا، بمطابق خداوند کے کلام کے جو اس نے الیاس کی زبان سے فرمایا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تیرا کلام زمانے میں ہے خدا میرا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا میرا، مسیح ایک ہی بار بہتروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا۔ ہماری آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا عبرانیوں کے نام 9 باب 24 سے 28 آیات۔ اے بھائیوں، مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اسے مقرر دکھ اٹھانا ہوتا، بلکہ اب زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو نیست کر دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی بار بہتروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آپ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہاللویا 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 ہاللویا
खुदा आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजिल मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मरकज। मुकद्दस मरकज के इंजील उसके 12वें बाब में से। एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में कोर निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफतों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला और एक कंगाल बेवो ने आकर 2 पैसे यानी टिक्का उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। तशरीफ रखें। उसी कुरान में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम साल के दौरान 32वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं और आज की तीनों तलावतें हमारे सामने 3 अहम पहलुओं को रखती हैं। उनमें से पहला जो अहम पहलू हमारे सामने रखा गया है वो खैरात का पहलू। दूसरा अहम पहलू जो आज की दूसरी तलावत में हम देखते हैं वो कहानत का और खिदमत और कुर्बानी का पहलू है। और तीसरा पहलू जो आज की इंजील मुकद्दस के पहले हिस्से में हमें बताया गया है वो मुनाफिकत से पाक जिंदगी गुजारने का। जब हम खैरात की बात करते हैं तो हो सकता है कि जैसे ही हम खैरात का नाम लें तो सबसे पहले हमारे ज़हन में पैसों की बात आए कि शायद पैसे देना ही खैरात, पैसे चर्च को देना या किसी को देना या किसी गरीब को या फकीर को देना वही खैरात। लेकिन खैरात इससे भी बढ़कर अपना वक्त किसी को दे देना वो भी खैरात ही है। अपना कोई कीमती चीज़ किसी को दे देना वो भी खैरात के ज़ुमरे में आती है। तो इसी तरीके से खैरात के बारे में बाइबल मुकद्दस में भी बड़े वाज़ेह तरीके से बताया गया है। और यीशु अलैहिस्सलाम की किताब में तसल्लीकियों के मुकद्दस पौलुस तसल्लीकियों के खत में और मुकद्दस मत्ती की इंजील में खैरात के बारे में बड़े वाज़ेह तरीके से बताया गया है। यीशु अलैहिस्सलाम जब खैरात की बात करता है तो वो कहता है कि जब तुम खैरात करो तो जब तुम किसी से नेकी करो तो यकीनन वो उसके बदले में आपसे नेकी करे। अगर वो नेकी करता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी करता तो उसका बदला खुदा ज़रूर आपको देगा। अगर कोई नेकी करते हैं, खैरात करते हैं तो हमारा रवैया ऐसा ही है कि हम जब किसी के साथ नेकी करते हैं तो हमें इसी बात की तवक्को होती है कि जैसे मैंने इसके साथ नेकी किया वो भी मेरे साथ वैसे ही नेकी करे। नहीं, कभी ऐसे ये नहीं सोचा कि चलो नेकी कर ली थी दरिया छोड़ती। हालांकि जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे उर्दू की क्लास में कहानी थी नेकी कर और दरिया में डाल। ये कहानी जो है एक बड़ी सबक मोज कहानी कि नेकी का दरिया में डाल ताकि इसका बदला लोग नहीं बल्कि खुदा आपको दे।
تو یوسف علیہ السلام یہی بات کرتے ہیں کہ خدا آپ کو اس نیکی کا اور خیرات کا جو آپ کرتے ہیں اس کا اجر اور صلہ ضرور عطا کرے گا۔ مقدس پولس رسول جب خیرات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غمگینی اور لاچاری سے نہیں، کہ غمگینی اور لاچاری سے خدا کو اپنی خیرات یا ہدیہ پیش نہ کرو، بلکہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ۔ اور جب خوشی اور شادمانی کے ساتھ آپ خدا کے لیے خیرات کریں گے، خدا کے نام پر خیرات کریں گے، تو اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت عطا کرے گا۔ خداوند اپنا فضل آپ پر نازل فرما دے۔ اور مقدس متی جب خیرات کی بات کرتے ہیں تو مقدس متی کیا کہتے ہیں؟ کسی مقدس متی کے لیے چھٹے باب میں خیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو مقدس متی کیا کہتے ہیں؟ کسی کو جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دایاں ہاتھ کرے اس کا دایاں بایاں نہ جائے۔ جو تیرا دایاں ہاتھ کرے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جائے جب تو خیرات کر۔ تو مقدس متی جو خیرات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا بایاں ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا دایاں ہاتھ نہ جائے، تاکہ تیری خیرات پوشیدگی میں رہے اور پوشیدگی میں خدا اس کا بدلہ تجھے دے۔ پوشیدگی میں خدا دے۔ تو مقدس متی پوشیدگی کی بات کرتے ہیں، مقدس پولس رسول خوشی و شادمانی کی بات کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جو کہ مقدس حضرت سلیمان سے منسوب کی جاتی ہے یہ کتاب، وہ خدا سے بدلہ رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی دو خواتین کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی اوقات سے بڑھ کر خدا کے لیے اپنا ہدیہ نذرانہ خدا کو پیش کرتی ہیں۔ عام طور پر اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو شاید ان دونوں خواتین کا ذکر کوئی بھی کرنا پسند نہ کرے، لیکن پہلی تلاوت میں بھی الیاس نبی جو کہ خدا کا بندہ ہے، جب اس ساربت کی بیوہ کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ جو میں تجھ سے کہتا ہوں وہ کر۔ بیوہ حالانکہ جانتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، اور چونکہ پورے ملک میں کام بھی پڑا ہوا ہے، کیپ بھی پڑا ہوا ہے، اور کہیں سے ہم خرید نہیں سکتے، کہیں سے ہم لے نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پتا ہے کہ میں یہ تھوڑا سا آٹا روٹی بنا کر ہم کھائیں گے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہی ہے۔ لیکن جب الیاس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جا میرے لیے روٹی بنا، تو اس عورت کا حوصلہ اور اس عورت کا بھروسہ دیکھیں کہ شاید اس کی پہلے الیاس کے ساتھ کبھی ملاقات بھی نہیں، الیاس کے بارے میں شاید اس نے سنا بھی نہ ہو، لیکن جب پرانے زمانے میں جب کوئی مسافر یا راہگیر ایسے آتا تھا تو اسے خدا کا بندہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے شاید اس عورت نے بھی الیاس کو خدا کا بندہ سمجھ کر جو اس نے بات کہی وہ کی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی زندگی جو وہ سمجھ نہیں تھی کہ ایک دن کی رہ گئی یا 2 دن کی ہے، وہ زندگی کے ایام اس کے کتنے بڑھ گئے، کتنی اس رزق میں کتنی برکت آ گئی، اس رزق کو کتنی فراوانی حاصل ہوگی کہ نہ اس آٹے میں سے اور نہ ہی اس تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوا جب تک کہ میہ اس زمین پر دوبارہ سے نہ برسا۔ تو یہ خدا پر توکل کی جو ہے وہ بڑی نشانی ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ خدا پر توکل کرنا سیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے رزق کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اور ہمارا ایمان 2 حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔ ہم خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا ساتھ ساتھ ہمارا دنیا داری کی طرف بھی زیادہ دھیان اور توجہ ہوتا ہے، اور اسی لیے شاید ہمارے ایمان میں شک کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت دفعہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، بہت دفعہ ہماری التجائیں پوری نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، جب کبھی آپ نے ایمان کے ساتھ خدا سے دعا کی، جب کبھی کامل بھروسہ رکھ کر خدا سے دعا کی ہے، خداوند نے آپ کی اس دعا کا اثر اور اجر آپ کو ضرور عطا کیا۔
इसी तरीके से इंजील मुकद्दस में भी हम देखते हैं कि एक बेवा औरत यीशु मसीह हैकल में है और यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं। यीशु मसीह इस हफ्ते में यरूशलेम में दाखिल होते हैं और यरूशलेम कौन सी जगह है? यरूशलेम कौन सी जगह? यरूशलेम कौन सी जगह? यरूशलेम क्या हुआ? यरूशलेम में खुदा की हैकल भी, और यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान भी दी यरूशलेम। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं और हैकल में मौजूद है। हैकल में उसने देखा कि लोग जो है वो कितारों में आकर अपना चंदा जो है हदिया वो उस गले में डाल रहे हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग, चूँकि सिक्कों का दौर था, तो लोग जब अमीर लोग चंदा डालते थे तो उसको जोर से फेंकते थे। क्यों जोर से क्यों फेंकते थे? हैं? आवाज ज्यादा है। चंदे को जोर से फेंकते थे ताकि उस आवाज को लोग सुने और उनकी तरफ मुतवज्जो हो तो वाह बड़ा चंदा प्राप्त, ज्यादा चंदा दे। तो इसलिए लोगों की तारें लगी हुई हैं, पैसों की आवाजें आ रही हैं। लेकिन जब वो बेवा औरत आई तो उसके पास क्योंकि थोड़ा सा ही है, थोड़े ही दो टके, 2 सिक्के ही हैं, तो उसने जब डाला तो आवाज नहीं आई। उसने जब वो डाला तो आवाज नहीं आई। लोग शायद उसकी तरफ मतवज्जो भी नहीं हुए, देखा भी नहीं होगा किसी ने। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया, उसके इरादे को और उसकी नीयत को जांच कर बाप को कहते हैं कि इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला है। लोगों की नजर में वो सबसे कम है, लोगों की नजर में वो सबसे कम है, लेकिन खुदा की नजर में वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने बड़े दिल की पाकिज़गी के साथ और जो कुछ उसके पास खुदा पर ईमान और तवक्कुल रख के उसने वो हदिया उधर डाल दिया। तो शायद वही दुआ करने के लिए खुदा के पास आई, या खुदा से ये इल्तिजा करने के लिए आई हो कि मेरे ख़ानदान के रिज़्क़ को बरकत दे, मेरे घर को, मेरे कमाने वाले अफराद को बरकत दे। उसके उस ईमान को, उस तवक्कुल को देख के खुदा कहता है कि इस औरत ने, इस कंगाल, सबसे ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है। वो कंगाल है, वो गरीब भी है, बेवा भी है, कंगाल भी है, लेकिन खुदा की नज़र में मकबूलियत पागी। क्यों? खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करगी क्योंकि उसका ईमान उनसे बड़ा है। वो लोग जो बहुतायत में डाल रहे हैं, वो लोग जिनके पास बहुत है, वो लाइनों में लग के लाइनों की लाइनें डालते जा रहे हैं, लेकिन इस औरत का ईमान उन सबसे बड़ा है और इसीलिए उसकी खैरात खुदा उनके मकबूल नजर हो जाती है। खुदा उसको कबूल कर लेता है और हो सकता है कि खुदावन ने उसको, उसके घराने को, उसके रिज़्क़ और कमाने वालों को बड़ी बरकत दे दी। तो ऐसी ही खैरात जो है आज हमें भी इस तरह की खैरात के बारे में बताया जाए। जब तू खैरात करे तो पोशीदगी में खैरात करे। नहीं, हमारे आम तौर पर क्या होता है कि हम जब खैरात करते हैं तो क्या होता है, हमारा 10 लोगों 50 लोगों कम से कम पता लगना चाहिए। 50 लोगों 100 लोगों पता लगना चाहिए असी खैरात दी, असी खैरात करनी, असी खैरात वंडनी, चावल वंडने या खैरात वंडनी है या चर्च को पैसे दिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए। साड़ी पल्ले पल्ले क्यों नहीं होगी, साड़ी वाह किमें होएगी अगर असी दसिया ना। तो आज के दिन मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने चर्च के लिए अपने हदिये दिए पिछले दिनों में टिब्बा की चर्च को बनाने के लिए। तो यकीनन आज की इंजील मुकद्दस में यीशु मसीह जो दौलतमंद है उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन के यीशु मसीह ने कभी दौलतमंदों को बुरा भी नहीं कहा, लेकिन उनके रवैयों पर तनकीद जरूर की है कि दौलत अगर आ जाए या रिस्क की फरावानी हो जाए तो ये नहीं समझना कि मैं खुदा बन गया। तकदीर बदलने में मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं, तकदीर बदल जाती है। खुदा अर्श से उठाकर फर्श पे भी बिठा सकता है और फर्श से जो है वो अर्श से फर्श पर भी ला सकता है।
تو تکلیف بدلے میں مل سکتا ہے. خدا رویوں پر تنقید کرتا ہے کہ رویہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہے کہ میں انسان ہوں. اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا. اس گل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خاک اسی خاک سے لوٹے. پاویں چاندی سونا ہیرے جوہرت جنہیں مرضی پا لیے جانا مٹی سے. اس گل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً خیرات جو ہے وہ ہماری مسیح زندگی کی معراج بھی ہے, مسیح زندگی کا اہم پہلو بھی ہے. اگر ہماری زندگی میں خیرات کا پہلو نہیں ہے, اگر ہماری زندگی میں قربانی اور محبت کا پہلو نہیں ہے, اگر ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتی کا پہلو نہیں ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا مسیحی. اگر یہ چیزیں نہ ہوں ہماری زندگی میں تو پھر ہم اپنے آپ کو اچھا مسیحی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا مسیحی کہیں گے؟ پھر اچھے مسیح ہو ہی نہیں سکتے. پھر اچھے مسیح نہیں, پھر ہم مسیح تو ہو سکتے ہیں, اچھے مسیح نہیں. بس اچھے مسیح کی زندگی میں خیرات کا پہلو ہونا ضروری ہے. اچھے مسیح کی زندگی میں خدمت اور قربانی کا پہلو ہونا ضروری ہے. اچھے مسیح کی زندگی میں حلیمی اور عاجزی ہونا ضروری ہے. اچھا مسیح منافقت سے پاک زندگی بسر کرنے والا شخص جو ہے وہ اچھا مسیح ہے. آج کی دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ قربانی کا اور محبت کا پہلو. خدا یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ جب آخری فصح کھا رہے تھے تو اس نے روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ لو کھاؤ, یہ میرا بدن. اسی طرح پیالے کو برکت دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے, یہ میرا خون ہے. اور پھر آخر میں اس نے کیا کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا تھا. جس طرح سے خدمت کا نمونہ اور قربانی کا نمونہ میں نے تمہیں دیا ہے, تم بھی ایک دوسرے کے لیے یہی کیا کرو. اور آج دوسری تلاوت تمہیں بتاتی کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جانوں کی قربانی نہیں دی, بلکہ وہ خود ہمارے لیے بڑا بن گیا اور اس نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم سب زندگی کی آبیاری حاصل کر سکیں, ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. خدا یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل کرنے کی مہر ہم پر لگا دی. تو مہر خدا یسوع مسیح نے ہم پر لگا دی, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اسی پکے جنتی ہو گئے. اسی پکے جنتی ہو گئے کہ خدا نے ساڈی جان دے دیتی ہے, خدا نے اپنی جان ساڈی قربان کر دیتی تے ہن اسی جنتی ہو گئے. نہیں, یہ بھی نہیں. ڈگری لینے والے بھی بہت دفعہ ڈگری ہیں جو بہت سارے نوجوان ڈگریاں لے کے بھی آوارے گھوم رہے ہوتے ہیں, نوکری نہیں ملتی. تو ڈگری تو ہمیں نجات یافتہ ہونے کی مل گئی, ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث بھی بن گئے, لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس ڈگری کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس بخشش کا اور اس فضل کا جو ہم پر کیا گیا ہے اسے ہم نے اپنی زندگی میں محفوظ کیسے رکھنا ہے, اس کی قدر کیسے کرنی, اس پر عمل ہم نے کیسے کرنا. اگر عمل نہ کیتا, اس کی قدر نہ کیتی, اس کی حفاظت نہ کیتی تو پھر ڈگری تو کول ہوئے گی, لیکن پھر راہ خدا اور کوئی وہائے گا کہ اے راہ تاڑا نہیں کوئی اور. میرے عزیز بھائیوں بہنوں, خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میری یادگاری میں یہی کیا تاکہ آپ کی کاموں کے سبب سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو شاگرد اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب وہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے کام کرتا ہے, جب اپنے استاد کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کرتا ہے, تو اسی وقت شاگرد کہلاتا ہے. نہیں تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, چنگے شاگرد بھی ہوتے ہیں, پیڑے شاگرد بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسی خدا نے چنگے شاگرد بننا ہے کہ پیڑے شاگرد بننا. اچھے شاگرد بننا چاہتے ہیں یا برے شاگرد بننا چاہتے ہیں, وہ فیصلہ آپ کا ہے, آپ کے انفرادی طور پر ہر کسی کا اپنا فیصلہ کہ اسی خدا نے چنگے شاگرد بننا چاہتے ہیں یا اسی
प्यारी शरीयत बनना चाहिए। तीसरी बात जो हमें बताई गई है वो मुनाफत से पाक होना। मुनाफत से पाक जिंदगी गुजार सकता बंदा? मुनाफत से पाक हम जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं? है तो मुनाफत रियाकारी इस्तेमाल की लंबे लंबे चोगे पहनकर बाजारों में कूड़ इशारते बातखारों में अव्वल दर्जे की कुर्सियां सदर नशीनी में आला मकाम पर बैठना पसंद करते हैं, और वो बेवा को निकलते हैं और रियाकारी से लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाए। तो छठे में मैं कह रहा था कि जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं वो साहब लगा लें अपना, लिखा है कि उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाए। नमाज किस नीयत से करते हैं ये याद रखें। इस बात पर ज्यादा फोकस जो है वो आपकी नमाज किस मकसद के साथ, अपने घर वालों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या खुदा को राज़ी करने के लिए। आप जो अपना आपका जो ईमान है वो खुदा को राज़ी करने के लिए है, खुदा के तालीमात पर अमल करने के लिए है, या लोगों को बताने के लिए कि मैं बड़ा ईमानदार शख्स, मैं तो दुआ जी वो रोज़ रोज़ी पढ़ना, रोज़ खुदा पाक कलाम पढ़ना। तो अगर ऐसा है तो फिर फायदा नहीं उसका। उन पर क्या लिखा है? ज्यादा, उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाए। आज 21वीं सदी में हमारे बहन भाई जो हैं, जिसे जो कारण दोस्त है, बाप भी बहुत दफा वो भी मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, चेहरों पर नकाब चढ़ाए होते हैं। नहीं, एक तो मेकअप के साथ चेहरे को जो है वो नकाब चढ़ाया जाता, तो आमतौर पर लोगों ने नकाब जो है अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाया होता है, अपनी असलियत को छुपाया होता है, उससे रियाकारी कहते हैं, उससे रियाकारी कहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह को रियाकारी जो है वो सख्त नापसंद, रियाकारी भी नापसंद, ये बड़े गुनाहों में इसका शुमार होता है। अगर हम रियाकारी की जिंदगी गुजार, आप जो चेहरा नहीं, इंसानों से तो आप छुप सकते हैं, इंसानों को आप अपना सही चेहरा या अच्छा चेहरा बनाकर पेश कर सकते हैं, लेकिन खुदा से तो नहीं छुप सकते। नहीं, खुदा से नहीं छुप सकते। जितना मर्जी हम मेकअप कर लें, जितना मर्जी अपने को आपको बना संवार लें, हम खुदा से नहीं छुप सकते। जो हम हैं खुदा के सामने हम खुली किताब की तरह है, खुदा भी जानता है। खुदा के सामने, फिर लोगों के सामने क्यों हम रियाकारी की जिंदगी गुजारते हैं? तो खुदा आज हमें रियाकारी से पाक जिंदगी गुजारने की दावत देता है कि अपने आप को पाक करें। जब हमारी जिंदगी में पाकीज़गी होगी तो यकीनन रियाकारी हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। आए हम सब खुदा बाप का शुक्र अदा करें और खुदा की तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्र अदा करें जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, और खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदा हम सबको बड़ी बरकत अता करें, ताकि हम हमेशा खुदा की तालीम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों से मसीह के नाम की गवाही दें, और जो तालीमात आज खुदा हमें देता है उन पर अमल करने का फसल और बरकत खुदा हम सबको अता करे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। आज सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और दुआएं खुदा के सिर पेश करें, दुआ करें आज के जिंदा और चराली पाक कलाम के लिए जो हमने सुना है कि मेहरबान खुदा हमें इस पाक कलाम
पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता करें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें पापा आसम को फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल्स, बिशप साहबान और मुबशरान इंजील के लिए जो खुदा के पाक कलाम के फ़रोग़ के लिए बहुत मेहनत और कोशिश करते हैं। खुदा इनकी मेहनत और कोशिश को बावक़्त ठहराए ताकि इनके वसीला से पूरी दुनिया में इंजील की खुशखबरी और पैगाम पहुँचाए। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें तमाम बीमार लोगों के लिए जो घरों या अस्पतालों में हैं, ये इस वक्त खुदा के हैकल में हैं। खुदा इन सब पर रहम करे और इन्हें सेहत और सलामती अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करते हैं तमाम लोग औलाद जुड़ों के लिए कि जिनके पास औलाद निमन है कि खुदा अपने औलाद निमत अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते अपने उन भाइयों के लिए कि जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं कि खुदा उन्हें अच्छा रोजगार अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उनके घरानों के लिए जहाँ लड़ाई झगड़े या नाइतफाकियाँ हैं, खुदा सलामती की फिजा को कायम करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम प्रदेश में रहने वाले बच्चों के लिए, अजीज़ों के लिए और जो दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं, कि खुदा उनकी फासले की बानी करे, हर तरह की मुश्किल परेशानी से महफूज रखे और जो किसी भी मुश्किल परेशानी में है खुदा उनको हलासी बख्शे और उनकी मदद और रहनुमाई करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपनी तमाम बहनों बेटियों के लिए कि खुदा उनके घरों में उनको खुशियाँ अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सलाम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।
अजीज भाई बहन दुआ करें आपके तमाम हदिये और नज़राने हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुतलिक पाक के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से आए हम सब दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए मेहरबान खुदावंद हमारे खुदावंद उससे मिन्नत करते हैं तो हमारे इन नज़रानों से राज़ी होकर इनायत फरमा। क्या हम तेरे प्यारे बेटे के दुखों की याद में ये नहायत पाक की बात बड़ी अकीदत और गर्मजोशी के साथ अमल में लाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही हाथ से बनी हैं और ज़मानों की तब्दीली का इंतज़ाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत में बनाया और जहान की तमाम अजीबोगरीब चीज़ें उसके इख्तियार में रखी ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा तेरे कामों में तेरी ही तारीफ करता रहे। इसलिए हम तमाम ईश्वर मुकद्दस के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हम दो सना बयान करते हैं। आए मेहरबान बाप तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक को भेज ताकि ये नज़राने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो पियो,
नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल के बहुत से लोग के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में शेयर किया। हमारे ईमान का वेद। पास बाप हम तेरे बेटे के मरने और छूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे तमाम बिशप साहिबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों रसूला बीबी, शहनाज बीबी, नज़ीर मसीह, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर सैरिश, हमीदा बीबी, सुबह मसीह, अरशाद बीबी, इलियास बीबी, एलिस बीबी, अनायत मसीह, सदीक मसीह, इम्तियाज सदीक, नसरीन बीबी, अलादीदा, बरकत बीबी, नासिर बूटा, मरियम नासिर, कैसर, बुजुर्ग उमर, नसर मसीह और अरशाद बीबी पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया। बख्श दे जिस मौत में तेरे बेटे के साथ इसी तरह वो छूटने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक हो, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप कब्र कुद्दूस की वहदानियत में काबिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर उसी ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाया है। अरे खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सबदियों से बचाओ, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने मसीह आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आसाद मुसीबत से महफूज रहें। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और से वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती वो आप सबके साथ हो। आए हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे अजीज भाई बहनों, यह है खुदा का बर्रा हमारा निजात दहिंदा जो जहां के गुनाहों को उठाने चाहता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक बड़ी ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। है
जावे
खुदावन मेरा जो पान है मुझे कोई कमी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और राहत की नदियों के पास ले जाता है। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए खुदाए कादिर, हम तेरी पाक नेमते पाक का तेरा शुक्र बचा लाते हैं और हम तुझ रहीम खुदावन से इल्तिजा करते हैं कि तू अपना पाक को हम सब पर नासिल फरमा, ताकि उसकी इलाही कुदरत से हमें हकीकी दीनदारी का फसल हमेशा कायम रहे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से शादी की पुकार, सलमान गंजी को करमुकोला बेटी, जग चुमरा फैसलाबाद के। इसके साथ साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैरिश हमारा जो है वो नया पैरिश बन चुका है सन मैथ्यू, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सब इंतजाम वगैरह अलग हो चुके हैं और नए पैरिश को चलाने के लिए बहुत सारे दुआओं की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ताउन की और पैसों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने जो चर्च के लिए चर्च का हिस्सा मुकर किया है वो चंदा कार्ड की सूरत में हर फैमिली जो है वो अपना चंदा कार्ड जो है कितना है चंदा कार्ड की ना 200 रुपये 200 ज़्यादा कि कट दे सकते हैं कि नहीं आसानी से दे सकते हैं। तो मेहरबानी के साथ अपना जो चंदा कार्ड है उसको थोड़ा सा रेगुलर करें। मैं बाबू जी ने गुस्से में डाले ना, बाबू जी के साथ होती रहती बातचीत के चंदा कार्ड, तो वो कहते रहे जी लोग ही नहीं दे रहे। तो ये आपका खुदा के लिए आपका हदिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपने अदा करनी। ठीक है, तो मेहरबानी के साथ अपना चंदे कार्ड जो है उसको रेगुलर करें। ये आपका कंट्रीब्यूशन पाकमा कैथोलिक कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, और इस चंदे से जो चंदा कार्ड है इससे ये ख्याल मत करें कि ये फादर जो है वही खा जाते हैं या फादर इस्तेमाल करते हैं। ये चर्चेस की जो तामीर होती है उसमें हिस्सा दिया जाता है। जो बहुत सारे बच्चे मेडिकल और स्कूलों की फीस के लिए आते हैं उनको दिए जाते हैं। चर्च के जो सारे इंतजाम हैं, बाबू साहबान की सैलरीज वगैरह हैं वो दी जाती है। चर्च के जो इंतजाम हैं वो सारे इन्हीं पैसों से अदा किए जाते हैं। तो ये एक तरह से आपका रिकॉर्ड जो है वो उसको मेंटेन करने का जरिया भी है। जब आप चंदा कार्ड देते हैं, जब आप चंदा कार्ड में वो अपना हदिया देते हो, इससे आपका चंदा जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन रहता है। बराए मेहरबानी इस बात की तरफ भी ध्यान दें। इतना ज़्यादा हदिया या इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा हदिया नहीं है, आसानी के साथ दे सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान और सोचो करें। दुनिया के बाकी सारे काम हम करते हैं तो ये खुदा का हिस्सा है, खुदा के लिए आप लेना है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ पिछले 20 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड मिशन संडे जो था वो मनाया था, और उससे पहले
जो लिफाफे आपको दिए गए थे, और मैंने आपको बताया था कि ये तमाम जो लिफाफों का चंदा है इसको लाहौर में हम डायसिस में भेजते हैं, और फिर डायसिस से ये रोम जहाँ पापा एरसन रहते हैं, पापा एरसन को फ्रांस से रहते हैं, ये सारा चंदा वहाँ पर कोरिया में भेजा जाता है। और ये चंदा जो आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका हिस्सा है, इसको दुनिया के बहुत सारे ममालिक में भेजा जाता है जहाँ पर अभी भी मिशन की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत सारे फादर्स काम कर रहे हैं, और उन इलाकों में ये पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत कम जो हमारे अली नगर सेंटर से बहुत कम जो लिफाफे हैं वो अभी तक वापस आए हैं। आज उसकी आखिरी तारीख थी उसको जमा करवाने की। आज जो हमें लाहौर डायसिस की तरफ से ऑर्डर हुआ था या हुक्म मिला था कि 10 नवंबर तक उन सब को जमा करवाना। मेरे पास अभी तक आप यकीन करें कि हमारे पास इस पैरिश में 1500 फैमिली है, और उन 1500 फैमिली में से मेरे ख्याल में 200 फैमिली के चंदा कार्ड अभी तक वापस आए। तो उनकी तरफ भी तवज्जो दें। वो कार्ड जो है वो आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल मिशन जो है उसका आपका कंट्रीब्यूशन है जो आप देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखें, ध्यान करें। अगर बच्चों ने कहीं पर रख दिया है या कितने को रख के भूल गए तो उन्होंने कटो, जो भी अपना हदिया है वो डाल के तो बाबू जी को दें, ताकि हम जो है वो उसे जमा करवा सकें। खुदा आपको बहुत बरकत है। यकीनन आप सब बहुत चर्च की हेल्प करते हैं, चर्च के लिए अपने हदिया नजराने पेश करते रहते हैं। खुदा तमाम हदिया नजरान को कबूल करे, आपको और आपके घर को, आपकी कमाने वाले तमाम को आपके हमेशा बड़ी बरकत अता करे। खुदा आप सबके साथ हो। कादर मुतली खुदा पाक और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर हमेशा नाज़िल होता रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी है, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम। खुदा का शुक्र हो।